गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके पास नया ब्लॉग लाने वाला हूँ। वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू वाटरफॉल दिखाएंगे। आर्यन कहाँ जा रहा है? हाँ? कहाँ जा रहा है रोनी? वाटरफॉल। हाँ
हाय गाइस, फाइनली हम लोग रोहिणी वाटरफॉल आ चुके हैं। ওই যে কাকুর সাথে চলো। একে ধর এখানে ঠান্ডা দিচ্ছে আমাকে কেন ভিটাচ্ছিস তুই? ওদিকে যাস না, ওদিকে যাস না। ঠান্ডা